मैदान में करते थे, टिकट बनाने के नाम पर बुला लाते थे और उसे पैसा कर लेते थे। अच्छा, সাঁতরাগাছি স্টেশন ভিড় ঠেলে দূরপাল্লার ট্রেন ঢুকছে একের পর এক। ক্লান্ত যাত্রীরা নামছেন হাওড়া কিংবা শিয়ালদাহ পৌঁছানোর তাড়ায়। ঠিক সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতো দুজন টিকিট পরীক্ষক। পরনে পরিচ্ছন্ন পোশাক, আচরণে আত্মবিশ্বাস দেখলে বোঝার উপায় নেই সবটাই অভিনয়। অভিযোগ, টিকিট পরীক্ষক সেজে ভিন রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের টার্গেট করতো তারা। বলতো হাওড়া বা শিয়ালদাহ যেতে সমস্যা হবে, আমরা ট্রেন ধরিয়ে দিচ্ছি, টিকিট কেটে দিচ্ছি, বিশ্বাস করে সর্বস্ব তুলে দিতেন অনেকেই। তারপর মুহূর্তে উধাও সাহায্যকারী টিকিটই ক্রমশ বাড়তে থাকে অভিযোগ। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, শিয়ালদাহ রেলওয়ে স্টেশন এবং সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশন, তিন জায়গাতেই জমা পড়ে একের পর এক প্রতারণার অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ফের দুজন ভিন রাজ্যের যাত্রী প্রতারিত হওয়ার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে হাওড়া থানার পুলিশ। শুরু হয় নজরদারি। এরপরে নাটকীয় মোড়। ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করা হয় মিথিলেশ কুমার ও কুমার মাহাতোকে। कैसे करते थे? मैदान में करते थे, टिकट बनाने के नाम पर बुला लाते थे और उसे पैसा कर लेते थे। अच्छा, ऐसे कब से कर रहे हैं? जी 15-16 दिन इधर हो गया सर। 15-16 दिन से कितने लोगों का कितना रुपया का गफलत किया? सर किया है इधर 5-6 लोग का किया है और पैसे के वही 20,000 लमसम दिया है। आपका घर कहाँ है? बिहार में मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। और कौन कौन सा स्टेशन में जाकर आप लोग करते थे? जी हावड़ा स्टेशन में करते थे और संतरागाछी स्टेशन में करते थे। तो कल आपके साथ तो और भी लोग थे, वो लोग कहाँ गए? जी वो लोग भाग गया सर। टोटल कितने लोग हैं आप लोग गिरोह? हम लोग टोटल 5 लोग थे। 5 लोग। जी। आपका नाम? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। कौन था? सोनू कुमार महतो। जी मेरे साथ रंजीत कुमार था, एक महेंद्र कुमार था, एक आदमी का नाम नहीं जानता। कोई रेलवे का भी लोग आपके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, वो रेलवे का ड्रेस आपको कहाँ से मिला था? ड्रेस व्रेस नहीं पहनते, इसी तरह रहते सर। इसे आप लोग ड्रेस में नजर आए हैं? नहीं नहीं सर, ड्रेस इससे पहले जब भी आप ड्रेस में नजर आए? नहीं, कभी ड्रेस में नजर नहीं आया सर। তবে এখানেই শেষ নয়। 5 জনের চক্র হলেও 3 জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। প্রশ্ন একটাই, রেলযাত্রার নিরাপত্তার ভরসার জায়গাতেই যদি এমন ছদ্মবেশী প্রতারক ঘুরে বেড়ায়, তবে আর কতজন অজান্তেই সর্বস্ব খোয়ালেন? তদন্ত এগোচ্ছে, সামনে আসতে পারে আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য।